and I'm feeling लेकिन एक सेकंड good. ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ 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 शाबाश बेटा. শোনরে সুজন আমি বলি যে তোরে চাঁদ ভেবে control আগুন নিয়ে খেলিস না রে হ্যালো গুগল, ছেলেরা ছাকা খেলে হয় দেবদাস, আর মেয়েরা ছাকা খেলে কি হয়? रुको जरा सबर करो. ছেলেরা ছ্যাঁকা খেয়ে দেবদাস হয়ে আর মেয়েরা ছ্যাঁকা খেলে রা খায়। কি আরে বলুন কি ছ্যাঁকা খেলে রা খায়। দেখছোস গুগল আমগুলোকে মজা লয়, তো মজা লইব না? সব শালারা ওই শালাকে কপি করে। আমি তো তোর পছন্দেই ছিলাম না। দেখ কত মানুষ ভালোবাসে আমারে। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. हरामी हो बेटा. शाबाश बेटा. সরি ইতিহাস সাক্ষী আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ তার স্বপ্নে তার নিজের বউরে দেখেনি। रुको जरा सबर करो. নিজের বউকে দেখলে তো কার বউকে দেখে? তুই কাকে দেখিস? কাকে দেখিস? তুই কাকে দেখিস? কাকে দেখিস? खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. रात को सोने से पहले मुझे गुड नाइट का मैसेज किया करो. अच्छा. वरना मुझे रात भर नींद नहीं आती यार. बाबू वाह 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 वाह